والسلام على رسول الله. Chers stagiaires, bonjour. Donc, هاد المرة هاد لا فيديو ديالنا غادي تكون concernant la suite de cours module 4 اللي هو l'ajustage et le soudage. Donc, كنا شفنا في الفيديو اللي سبق l'opération ديال لو ليماج، comment ça se passe وشنو هما les outils اللي كنخدموا بهم في هاد l'opération هادي. شفنا auparavant introduction concernant le module اللي تعرفنا فيه على l'opération ديال السوداج وحتى كتكون وتعرفنا على l'opération ديال l'ajustage. Donc maintenant et à fur et à mesure avec bien sûr le cours, on essaie d'expliquer chapitre par chapitre باش نزيدو نفهمو exactement هذا le cours ونتعرفوا على القرب concernant bien sûr les éléments باش كنخدمو ولي كا اللي كنخدمو بهم هاد les deux techniques. Donc le cours ديال اليوم ان شاء الله on va essayer de parler sur les outils de vérification اللي هما عندنا 3 outils indépendamment خصهم يكونوا عندنا، à savoir le comparateur à cadran اللي كنا ديجا شفنا في الموتور thermique et les contrôles اللي كنديرو بهم à savoir la planité, la publicité, le parallélisme, d'accord. غادي نشوفوا le map, d'accord اللي هو عباره عن établi entre parenthèses نقولوا ديال الرخام اللي كتكون بلان اللي كتساعدنا حتى هي الدور ديالها لوبيراسيون ديال الفيريفيكاسيون. وغنشوفوا لو ريغلي اجوستور اللي هو ابوبري سي ابوبري لو ميم رول ديال لو ريغلي سوبل اللي كنا شفنا في الاول، سوف كاينه واحد لا بتيت particularité concernant هاد l'outil هذا. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et نخليكم على الفيديو. À tout de suite. Donc voilà, suite au cours, donc كنا شفنا quelques éléments, d'accord. اللي منهم le réglé souple اللي هو هذا، d'accord. نلاحظوا انه souple fait des graduations كما سبق وشرحت لكم في الفيديو auparavant. هنا هذا l'outil كيصلح les mesures اللي كيداروا sur des surfaces qui ne sont pas uniformes et qui ne sont pas planes، d'accord باش يسهل لنا المأمورية. Ça dans un premier temps. شفنا هذا l'outil هذا، d'accord اللي فيه les pointeaux et en même temps les chasse-goupilles. Ça marche. غادي نشوفوا من بعد ان شاء الله هذا l'outil في l'opération ديال السياج غنشوفوا ملي كيتكون، d'accord. Et concernant bien sûr le cours d'aujourd'hui, غادي نشوفوا هذا l'outil اللي هو le comparateur à cadran، d'accord. وغادي نشوفوا en même temps bien sûr هذا l'outil اللي كيكون معاه اللي هو le support ديالو، d'accord. Donc هذا le support ديالو ça n'a pas d'importance يعني حيت c'est un support tout simplement dans le rôle ديالو. كاين لا فيكساسيون ديال هذا l'outil هذا باش نقدروا نديروا واحد لا بريسيون على لا بيس اللي غادي نعبروا. باغ اكزومبل نتخيلوا هذه هي لا بيس غنبغوا نعبروا غنديروا واحد الفيكساسيون هنا من السيبور او ميم طون كنبداو نعبروا باش نشوفوا لي يعني لي فالور اللي عندنا واش il respecte les normes ولا il ne respecte pas les normes, d'accord. Ça dans un premier temps. Après عندنا le marbre normalement c'est بحال هاد لي طابلي اللي حاطين عليه دابا حنايا لي زوتي ديالنا، غير هاد لي طابلي سي اون بوا، d'accord. لو مارب كيكون ابارامون بيان سور على الرخام باغ اكزومبل، d'accord اللي يجي من هاد السميه هادي. دونك نزيد نقرب لكم هنا شويه باش ندويو كونسيرنون هاد لو موديول هذا هاد ليليمون باردون. دونك هاد ليليمون هذا هو لو كومباراتور ا كادرون كما كيبان لكم في دي غرادياسيون، d'accord في لي زيغوي اتفقنا. دونك باش كيتكون لينا من لو كومباراتور ا كادرون اللي هو هذا، لاحظتوا كيدور فوالا. دونك خصنا ديما نديرو لي طالوناج ديالو في لو زيرو باغ اكزومبل، داكوغ باش ديما نكون عندنا العبار مقاد. دونك عندنا ليليمون الثاني اللي هو هذا لو بالبور، لاحظوا كيفاش غادي يدير داك ليغوي كيطلع وكيهبط كوم سا. نتخيل السبعي هو لا بياس ملي كنعبر لا بياس بحال هكا كيكون عندنا واحد لي غراد كيكون عندنا واحد لا فارياسيون في الديبلاسمون ديال ليغوي، كيتحرك لي ليغوي على اليمين على اليسار. وهذه هي الطريقه ديال القرايه ديال ولا لا ليكتور باردون ديال لا فالور اللي غادي نكونوا كنعبروا. Ça marche. Et bien sûr عندنا هاد ليغوي اللي داخل، هاد ليغوي اللي داخل هو اللي كيعبر لنا لو نومبر دو تور اللي كيدير هاد ليغوي الكبير. مثلا دار هذا دوره وحده كيزيد هذا الواحد، مثلا نشوفوا معايا كيزيد اون فونكسيون ديال الدورات اون فونكسيون ديال حتى هو كيفاش كيدور، لاحظتوا. دونك بالنسبه بيان سور لهاد لا تكنيك كيفاش كنديروا نقراو بها، غنخليكم واحد ليكسبليكاسيون كونسيرنون بيان سور كومون في بور faire un contrôle et en même temps prendre les mesures et la lecture des mesures pour qu'on puisse bien sûr pour qu'on puisse faire comment dirais-je une comparaison, d'accord, entre les valeurs
consigne اللي كيكونوا عندنا c'est-à-dire par le constructeur ou par la pièce usinée ou bien sûr les valeurs اللي كنحسبوا عليهم au moment ديال le contrôle. Sur ce, je vous souhaite bon courage et نخليكم على la vidéo. Donc, suite aux explications, on va voir quelques types de contrôle qui sont le comparateur à cadran, les minimum le parallélisme. Donc, le parallélisme, هو أنه خاصة تكون عندنا المسافة بين هاد المستقيمين كتساوى فيما بينها، يعني المسافة اللي كاينة في الجناب بحال المسافة اللي كاينة في لو ميليو، داكور؟ يعني ما خصوش يكون عندنا مثلا عندي ثلاثة اللي من ثلاثة من اليسار والوسط عندي جوج داخل ولا أو كونتخيغ. كما كيبان لكم في هذا الشكل وهادشي على حساب لا بيس دونك اون فونكسيون ديال لا بيس اون فونكسيون لي غينيور اللي فيها. دونك بالنسبه لو كونترول نشوفوا لو بوست دو كونترول دابا باش كيتكون. دونك تو تالور قلنا كاين ان ماربر اللي هو ديك لا طابل ديال الرخام، كاين لو سيبور ديال لو كادرون داكور اي كاين لو كادرون كيستيون. لو كادرون تا هو كيتكون بزاف د العناصر اللي منهم داك لو كادرون غرادوي هو كيدور فوالا. Donc, on fait les graduations de l'aspect fait, les numéros 0, 10, 20, ainsi de suite, jusqu'à 90. Qui me donne bien sûr 1 centième. On a le palpeur qui donne un mouvement descendant, bien sûr, et montant en haut. Ou un mouvement fait le palpeur qui donne la rotation de l'aiguille. Et cette l'aiguille est صغيرة كتحسبينا على الدورات ديال l'aiguille الكبار اللي داروا كما كتلاحظوا هنايا. D'accord? Concernant bien sûr العبار عندنا normalement 10 ملم وهذيك 10 ملم كتشكل لنا ان تور ديال ليغوي في الكومباراتور كادرون. كنجيبوا مثلا لا بيس ا كيسيون اللي بغينا نعبروها داكوغ نشوفوا لا بانيتي ديالو لو باراليليزم. كنفيكسيو لو سوبر ا كادرون كنفيكسيو لو كادرون كنديروا واحد لا فورس كنكليكيو شويه على لا بيس باش يكون عندنا واحد لا فورس اكزيرسي هذا باش كنديروا لي طالوناج ديالنا ليغوي تكون كتناسب مع الزيرو وابري كنديروا لو كونترول. اتفقنا؟ دونك لو كونترول كيمشيو في هذا لو سونس هذا باش ناخذوا لي فالور ونقراوهم ونقيدوهم عندنا ونقارنوهم واش سون دي فالور كي ريسبكت لي نورم ديال الكونستركتور ولا لي نورم دو كونسين ولا دي فالور كي سون ديباسي. درنا ان تي زوم هنا باش نشوفوا اكزاكتومون شحال لا فالور اللي تعطينا. دونك هنا ملي درنا ان ديبلاسمون فيغ لو 10 عطاتنا واحد لي 3 غرادياسيون داكور. ملي غادي نديرو واحد لو ديبلاسمون فيغ لا غوش يعني فيغ لو 90 عطاتنا واحد 3 غرادياسيون اونكور. هانتوما غادي تشوفوا كوم سا فا سباسي وعندكم داك المبيان لتحت اللي كيبين لو نومبر ديال الغرادياسيون. دونك هنا العبار اللي عندنا هو 6 سنتيم 6 سنتيم. ولاحظتوا داك ليغوي الصغير راه ما تحركش حيت ما دارتش لينا ليغوي دوره كامله باش يدور حتى هوايا. اتفقنا؟ دونك غادي نشوفوا انكور ان اوتر تيب ديال لي كونترول داكور بواحد الطريقه اخرى. يعني هاد الكونترول كيدار اون فونكسيون ديال واحد لا فالور كتكون عندنا ماكسيموم طوليري. دونك كيبان لنا في لو ديسان اندستريال توجور لاقيتو لا كوتاسيون 26 وكيقول لك انه بيان سور لا توليرونس هي 0.03 اللي هي 3 سنتيم. دونك غادي نحاولوا نشوفوا واش هاد لا بيس il respecte هاد لا توليرونس ولا لا. Donc toujours à peu près le même mouvement. On va dire bien sûr au niveau de le comparateur à cadran. Est-ce que la valeur prise هي اللي كتناسب مع la valeur اللي عندنا. Donc là عندنا كاين واحد déplacement vers le 90 ديال 1 سنتيم نقدروا نزيدوا عليه هاد لا غرادياسيون الاخرى اللي هي شحال très bien. Donc 3 centièmes وهي بالتالي تتناسب مع يعني il respecte bien sûr la tolérance اللي عندنا. Donc la pièce elle est bonne. On peut pas dire autrement. Donc on slash le 0.04 اللي هي 4 centièmes. Donc هنا غادي نشوفوا le contrôle par rapport à une mesure imposée. Donc كيبان لكم انا الشيما في ديسان اندستريال كيبان لكم لي شيما شنو ولكن يعني امبوزي. غادي نشوفوا كيفاش امبوزي يعني على حساب الشكل. دونك غادي نشوفوا ان الشكل فيه واحد لي غينيور كنحسبوا وسط لي غينيور ونشوفوا نورمالمون واش هاد لي كونسين اي سون ريسبكتي ولا اي سون با ريسبكتي. نتوما غتشوفوا العبار كي داير لاحظتوا لا بيس كي دايره بعدا ماشي اون بيس بلان. دونك كنحبروا لي غينيور اسكيل سون بلان ولا لا. دونك كندوزو لا بيس الي روتور كنديروها الموفمون دو فاي فيان باش نحسبوا ونشوفوا لا فالور اللي غادي تكون عندنا بالنسبه لو كومباراتور ا كادرون. دونك ما نساوش نديروا هاد يعني هاد لا مانوفر في لي دو سونس ديال لا بيس داكور. اون فوا عندنا هاد لي دو بيان سور كود وعبرناهم كنديروا بيان سور ليكتور ديالهم ونديروا واحد لو بتي زوم باش نشوفوا اكزاكتومون شنو كاين. فوالا دونك هنا عندنا واحد لو ديبلاسمون في لا دروات بالنسبه للعبار الاول. نعبروا العبار الثاني ونشوفوا شنو كاين و اسكيل ريسبكت بيان سور لي نورم ولا لا.
Donc, je pense qu'aussi il respecte les normes. Donc, elle est bonne la pièce. Elle est 0,04, il y a 4 centièmes. Ça marche. Donc, l'élément, il est très sensible, donc il est très fragile. Donc, à notre niveau, d'un bon fonctionnement, on a la propreté. Donc, le marbre, la pièce à mesurer, et qu'on dit propre, mais quand je fais les rainures, les fosses, les côtes et les mesures. Ou bien sûr, le nettoyage, l'élément ou bien sûr, on prend soin de l'outil ou le comparateur à cadran. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt avec une nouvelle vidéo.